Bienvenidos a esta continuación de la clase número 12 Welcome to this continuation of class number 12 de este proceso de estudio del Nuevo Testamento. of this process of studying the New Testament. Y vamos directamente a trabajar en el contenido que nos queda por revisar. We're going to be directly going into the content that we need to go over. Estábamos revisando algunos de los principios y lecciones que encontramos en la lectura que hicimos. We were going over some of the principles that we find in the reading. Y no podemos brincarnos el capítulo 16 en el versículo 23. And we cannot skip chapter 16, verse 23. Ajá, entonces búsquelo ahí, capítulo 16, versículo 23. So please find the chapter 16, verse 23. Donde básicamente nos cuenta la historia de cómo Pablo y Silas son echados en la cárcel. And it basically tells us the story about how Paul and Silas were thrown into prison. Uh-huh. Y esto porque al llegar a la región de Filipos, And this is because when they get to the region of Philippi, ellos enfrentaron una obra de las tinieblas, por decirlo de alguna manera. they faced a work of darkness, if you could say it that way. Uh-huh. Porque había una joven que era esclava de unos hombres que adivinaba, tenía un espíritu de adivinación. There was a young woman that had a spirit of divination, and she would do her divination for men for profit. Y eso le producía muchas ganancias a sus dueños. And that made them a lot of money. Pues Pablo le reprende el espíritu, la echa fuera y la libera a la muchacha. So Paul rebukes the spirit, casts it out, and delivers the young lady. Y contrario a lo que podríamos pensar, And opposite of what we might think, estos hombres, en vez de estar contentos, these men, instead of being happy, se enojaron mucho porque ya no iban a tener las riquezas que recibían de usar a esa muchacha. these men got really upset because they were not going to be able to use this young woman for the riches to make wealth. Uh-huh. Entonces, los dueños básicamente hacen un alboroto. So the owners basically get people riled up. Los llevaron a Pablo y a Silas a las autoridades. They took Paul and Silas to the authorities. Y pues los azotaron, dicen que les dieron, pero con todo, y los echaron en lo más profundo de la cárcel. And it says that they whipped them, they beat them up, and they threw them into the depths of the prison. Uh-huh. Dice la Biblia en el 23, después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiaba con la mayor seguridad. Al recibir la orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Verse 23, it says, and when they had inflicted many blows upon them, they threw them into the prison, ordering the jailer to keep them safely. Having received this order, he put them in the inner prison and fastened their feet in the stocks. Uh-huh. Dice, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos a Dios, y los otros presos escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's bonds were unfastened. Uh-huh. ¿Cuál es la lección que quiero rescatar aquí de esto? Now, what is a lesson that I want to rescue from this? Y es básicamente la actitud de estos dos apóstoles. It's basically the attitude of these two apostles. Vean, señores, yo no sé por qué algunos piensan que la vida cristiana es una vida sin problemas. Ladies and gentlemen, I don't know why there are people that believe that the Christian life is a life without problems. Si bien en el Evangelio encontramos las respuestas a todos los problemas humanos, Yes, in the Gospels we find answers to all human problems. la realidad es que el proceso de extensión del reino de Dios en la tierra The truth and reality is that the expansion of the kingdom of God on earth siempre va a provocar o siempre va a tener oposición. will always have opposition. Y en el libro de los Hechos vemos eso en varias ocasiones. And in the book of Acts, we see that in different occasions. Cómo el diablo se opone a la obra de los apóstoles.
We see how the devil opposes the work of the apostles. Pero más que el diablo, vemos que es la religión la que se opone a la obra de los apóstoles. But more than the devil, we see that it's religion that is opposing the work of the apostles. También los intereses económicos de algunas personas. Also, we see the conflict with some of the wealth interests of people. En pocas palabras, nuestro compromiso con la extensión del evangelio en la tierra In other words, our commitment to the expansion of the kingdom of God on earth siempre va a provocar oposición. will always provoke opposition. Y eso no debiera sorprendernos. And that should not be surprising. De alguna manera, a veces sentimos que nos sentimos confundidos de por qué estamos pasando por problemas, Sometimes we might feel confused as to why we're going through problems, por qué se nos rechaza, why we're rejected, por qué se nos lastima why we might be hurt cuando estamos tratando de compartir con la gente las buenas nuevas. when we're trying to share the good news with people. Y bueno, este es un ejemplo de esos. And this is an example of that. Estos hombres hacen algo bueno por una persona These men do something good for a person. y como nos ha sucedido a nosotros, a veces esperamos que eso más bien va a provocar alegría en el resto de la gente. And as it's happened with us, we expect that it's going to create joy in people. Y por el contrario, más bien nos crea un problema. And on the contrary, it creates a problem. Y terminamos siendo lastimados cuando nuestra intención era hacer algo bueno. And we end up getting hurt when our intention was to do something good. Pero ¿cuál es la lección que hay que rescatar aquí? But what is the lesson that we must rescue from this? La actitud de gratitud. The attitude of Vean, gratefulness. señores, una de las cosas que debemos aprender Ladies and gentlemen, one of the things that we have to learn es a exculpar a Dios de las cosas que nos suceden. it's to a way to say forgive God of the things that we go through. Sí, es como quitarle a Dios la culpa. It's kind of like taking the blame away from God. Es no culpar a Dios por cosas. It's to not blame God for things that we go through. Y debemos madurar y empezar a dejar de hacer la pregunta, Señor, ¿por qué si estoy haciendo esto? ¿Por qué esto bueno? ¿Por qué me pasa esto? And we need to mature and ask the question and say, Lord, if I'm going through, if I'm doing good, then why am I going through this? Una pregunta que se mantiene en muchas de nuestras cabezas. Which is a question that remains in a lot of our heads. Señor, ¿por qué si estoy tratando de vivir esta vida como tú mandas? ¿Por qué se me vienen problemas y circunstancias y rechazo? In our minds, we think, Lord, if I'm trying to live my life correctly, I'm trying to do what's right, why am I getting rejection and hurt and pain? Y créame que Dios no tiene nada que ver con eso. And believe me, God has nothing to do with those things. Es el resultado de la vida. It's just the result of life. De un mundo que siempre va a resistir esta nueva vida que nosotros experimentamos. The result of a world that is always going to try to resist this life that we lead. De un mundo que se va a oponer a los principios y valores que ahora nos gobiernan. A world that is going to be opposed to those things that govern us, the principles that govern us. Y en vez de gastar tiempo en sufrimientos y en oraciones donde le preguntamos a Dios por qué, And instead of spending all that time with prayers of suffering, of asking God why, creo que debemos aprender la actitud de los apóstoles que lo que hicieron fue orar y cantar alabanzas en medio de las circunstancias. I think we must learn the attitude of the apostles where they were singing and singing praises in the middle of those circumstances. Vean que los habían golpeado. ¿Quién va a querer cantar alabanzas después de de haber sido azotado? See that they had been beaten up. It says that they received blows. Who's going to want to sing praises after something like that? Bueno, alguien que comprende que lo que está sucediendo es parte de la vida. The person that understands that what they're going through is part of life. Y que sobre todo tenemos que ser agradecidos con la oportunidad que Dios nos da de vivir en la abundancia y en la bendición, entre comillas. Above all, we have to be grateful that the Lord allows us to live in the abundance and blessing, quote unquote. O pasar por sufrimientos por su causa. Or also to go through sufferings because of his cause. En las dos situaciones, Él merece siempre la gloria. And in both situations, he deserves the glory. Ahora, lo sorprendente es que ellos no lo estaban haciendo para que eso sucediera. Now, what's surprising is that they weren't doing this so that they would obtain that result. No dijeron, pongámonos a orar y a cantar para que se venga un terremoto y todos y seamos liberados. No.
Their thinking wasn't, oh, let's sing praises so that an earthquake will come and we'll all be free. They didn't think that. Y tampoco quiere decir que todas las veces que estemos en una circunstancia, si cantamos y oramos, las cosas van a cambiar de manera sobrenatural, tampoco. And it also does not mean that if we're ever in a tough situation, that if we sing praises, that supernaturally things are going to happen. La oración y la alabanza lo que cambian es el estado interno mío. Prayer and praise, what they change is my internal being. On the inside. Calibra mi actitud con Dios. It calibrates my attitude with God. Pero en esta situación provocaron un avivamiento. But in this situation, it provoked a revival among them. Todos fueron liberados. They were all freed de una manera sobrenatural. in a supernatural way. Y tal y como lo hablamos antes, el carcelero recibe salvación, él y toda su familia. And just as we said before, the jailer and his whole family received salvation. Así que quiero dejar esa lección ahí para que meditemos en ella. So I want to leave that lesson there so that we can meditate upon it. Ahora pasémonos al 14:28. Perdón, Now, al let's go to- 18:24. Now let's go to chapter 18, verse 24. 18:24. Ujú. 18:24. Por cierto, que alguien me preguntó en la descripción que hace el libro de los Hechos sobre un momento donde Pablo se rapó la cabeza e hizo un voto. By the way, somebody asked me about this description that Paul shaved his head and he made a vow. Ujú. Es importante comprender que ese voto se cree que es el voto nazareo. It's Ujú. important to understand that that vow is believed to be the Nazarene's vow, Ajá. Un voto que se hacía en el Antiguo Testamento. which is a vow that was made in the Old Testament. Un voto era como especie de una promesa que se hacía A vow was kind of like a promise that was made de gratitud. of gratefulness. Entonces, muchas veces cuando una persona pasaba por cosas fuertes y quería expresar una gratitud al Señor de una manera más extrema, So a lot of times when somebody would go through difficult situations and wanted to express gratitude to the Lord in an extreme way, el hombre se rapaba la cabeza, guardaba el cabello the male would shave his head, he would hold on to the hair, y iba al templo y lo sacrificaba, lo ponía para que se quemara en el templo. he would go then to the temple and then he would lay it down so that it would be sacrificed, it would be burnt in Entonces, the temple. para el que tenía esa pregunta, posiblemente esa fue la intención de Pablo, hacer ese voto. So for the one that had that question, that was probably Paul's intention when he made that vow. ¿Es malo hacer votos? Is it wrong to to make a vow? No, si son como expresiones de gratitud. It's not if it's done as an expression of gratitude. Lo que está mal sería hacer votos como se promueve todavía en algunos lugares What is wrong would be to make a vow as it's promoted in certain places, para conseguir cosas de Dios. to do it to try to force something out of God. Y el ejemplo típico es el asunto de los dineros, ofrendas. The typical classical example is the whole thing with the tithes and offerings. Entonces se escuchan predicadores que dicen, haga un voto con el Señor o un pacto con el Señor. So you hear people that say, you got to make a vow with the Lord or make a pact or a covenant with the Lord. De dar $100 para este ministerio o para esta iglesia Give $100 to this ministry or to this church por tantos meses. for so many months. Entonces haga la promesa, aunque no los tenga, Dios se lo va a dar. So make the promise, make the pledge. Even if you don't have it right now, God will give them to you. Y bueno, normalmente funciona, sí pasa. And it does work. Sometimes it actually does happen. Pero no pasa porque la persona hizo un voto, But it's not happening because the person is making that pledge or that vow. sino porque la persona está aplicando varias leyes espirituales que siempre van a funcionar. But because the person is applying several spiritual laws that will always work. Los votos eran más una tradición judía, The vows were more of a Jewish tradition. y en este caso de Pablo era un voto de expresión de agradecimiento. And in the case of Paul, it was to express gratitude. Porque si leemos el momento en el que él alza el voto lo hace después de que él ha experimentado una serie de situaciones difíciles y él ha podido salir adelante. If we read about it, when we're reading it in context, he has just gone through some very difficult situations and he's been able to move forward from that. Así que ahí se los dejo para el que había hecho esa pregunta de los votos.
So I wanted to answer that for the person that had asked the question about the vows. ¿Ok? Y les dije que íbamos a ver el del 18-24. Now I said we were going to go over chapter 18, verse 24. Ya lo mencioné un poquitito, pero quiero leerlo. I mentioned it already a little bit, but I want to read it. Dice, por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Starting in verse 24, it says, Now a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus, and he was an eloquent man, competent in the scriptures. He had been instructed in the way of the Lord, and being fervent in spirit, he spoke and taught accurately the things concerning Jesus, though he knew only the baptism of John. He began to speak boldly in the synagogue, but when Priscilla and Aquila heard him, they took him aside and explained to him the way of God more accurately. Entonces, aquí lo que quiero destacar de esto es un principio muy importante. What I want to point out of this is a very important principle. Y es la necesidad de la apologética. And that is the need for apologetics. De hecho, es una, digamos, no es una ciencia, es una, ¿cómo decirlo? Es una disciplina. In fact, it's a discipline que se conoce hasta el día de hoy como apologética. That to this day is known as an apologetic. Que tiene el propósito básicamente de someter a una persona. Its purpose is basically to submit a person al estudio estructurado to the structured study y a la clarificación and the clarification de los conceptos bíblicos, of biblical concepts, de principios bíblicos. Of biblical principles. Entonces vean que este hombre conocía las escrituras. So this man knew the scriptures. Estaba muy bien intencionado. He was very well intentioned. Conocía el camino. He knew the way. Pero le faltaba precisión en su teología. But he was missing precision in his theology. Porque de acuerdo a lo que dice él, lo conocía a partir de Juan el Bautista. It says that what he knew according or from the point of John's baptism. Pero no de acuerdo a todo el evangelio de Jesús. But he didn't have a full picture of the gospel of Jesus. Entonces esta pareja, Priscila y Aquila, lo toman. So this couple, Priscilla and Aquila, take him. Y dice, le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. And it says that they more accurately explained to him the way of God. Y la razón por la cual quería mencionar esto The reason why I wanted to mention this es muy simple. is very simple. Señores, necesitamos urgentemente someter a mucha gente a la apologética. Ladies and gentlemen, we urgently need to submit a lot of people into apologetics. Yo me siento muy preocupado. I feel very, very worried. Porque especialmente con el uso de las redes sociales o en las redes sociales. Especially because of social media. Ahora todo mundo predica. Nowadays, everybody preaches. Todo mundo da mensajes bíblicos. Everybody gives a biblical message. Da opiniones bíblicas. They give biblical opinions. Y lo interesante es que la mayoría de gente What's interesting is that the majority of people no se han sometido a un proceso de estudio responsable de las escrituras. They have not submitted themselves to a responsible study of the scriptures. Vea, usted no tiene ni idea las horas que yo tengo que invertir cada semana en preparar este ratito de estudio. You have no idea the hours that I have to invest during the week for this small time of study. Leer comentarios. I read commentaries. Si es necesario revisar el pasaje en el idioma original. If it's necessary, go over the scripture in the original language. Y posiblemente si en 10 años hago este estudio nuevo, va a haber cosas que voy a haber cambiado o haber estudiado, comprendido mejor. And if I do the study in 10 years, there's probably going to be things that I will have understood better. Pero lo que no es permitido para un predicador público de la palabra. But what is not allowed for a public preacher of the word. No estamos hablando de las personas que leen e interpretan la Biblia para sí mismos.
I'm not talking about the people that read the Bible and interpret it for themselves, sino como Apolos, un predicador público de la palabra, un maestro público de la palabra. but as Apollos, a public teacher of the word. No es permitido, no debe un predicador público predicar nada más lo que siente o lo que opina. It is not allowed, or a public preacher cannot just preach about what they feel or just what they think, Sin haber pasado por un proceso de apologética, de hermenéutica, de estudio bíblico. without first having gone through a process of apologetics or hermeneutics that is biblical No estoy diciendo que los que hacen todo eso ya están transmitiendo la palabra de Dios. I'm not saying that all of those that do that are already transmitting the word of God, Porque la palabra de Dios es lo que Dios le habla al corazón de la persona. because the word of God is what God speaks to the heart of the person. Pero por lo menos que los que están hablando públicamente sean responsables. But at least that the ones that are speaking publicly can be responsible, Que dejen de usar textos fuera de contexto. that they stop using text outside of context, Que dejen de aplicar la Biblia a partir de conceptos que ya fueron del Antiguo Testamento, que ya fueron superados por Cristo en el Nuevo Pacto. that they stop using concepts from the Old Testament that have already been fulfilled by Christ in the New Covenant. Así que, por favor, usted como creyente, tiene todo el derecho So please, as a believer, you have all the right de preguntarle a quien le enseña, to ask whoever is teaching you, ¿usted dónde está estudiando? ¿De qué fuentes está informando? where are you studying from, or what are your sources? Where are you getting this from? Ujú. Así que les dejo ese detalle porque debemos demandarle a todos los predicadores públicos So I wanted to put that in your hands, because we have to send to every public preacher que tengan una buena apologética. a message that they need to have a good apologetics. Bien, y otra que no quiero dejar sin revisar está en el 19:13. Another one that I don't want to pass up is found in chapter 19, verse 13. 19:13. Ujú. 19:13. Dice así. It says this. Vean qué historia más interesante. Ujú. Look what an interesting story this Hablé is. de esto un poquito en nuestra, bueno, no un poquito, no, hablé de esto bastante en nuestra escuela de oración, I spoke about this in our school of prayer, pero vale la pena que lo mencione aquí. Dice, but it's worth being mentioned again. 19:13, algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Eseba, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno les replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Starting in verse 13, it says, then some of the itinerant Jewish exorcists undertook to invoke the name of the Lord Jesus over those who had evil spirits, saying, I adjure you by the Jesus whom Paul proclaims. 7 sons of the Jewish high priest named Siva were doing this. But the evil spirit answered them, Jesus I know, and Paul I recognize, but who are you? And the man in whom was the evil spirit leaped on them, mastered all of them, and overpowered them, so that they fled out of the house naked and wounded. Vean, varias cosas importantísimas de aclarar aquí. A few important things that we need to clear up with this. Número 1. Number 1, Han existido exorcistas toda la vida, toda la vida. exorcists have existed forever. Gente que echa fuera demonios a través de diferentes métodos han existido toda la vida. People that cast out demons through different methods have been around forever. Ya existían en el tiempo de Jesús. They already existed during the time of Jesus. Entonces, ¿cuál era la diferencia? So what was the difference? Que Jesús los echaba fuera por la autoridad que él tenía. The difference was Jesus was casting them out through the authority that he had. Me imagino que los exorcistas lo que hacían era echarlos fuera a través de conjuros o métodos
Ujú. I imagine that the exorcist used weird methods or Ujú. weird chants. Y los demonios salían, pero no ante una reacción de autoridad, sino como parte del mismo juego de mantener ese asunto de los demonios y de echar fuera de los demonios y de los exorcistas. And the demons would leave, but it wasn't necessarily because of the authority that these people held, but mostly because they were just playing the game of doing this ritual to get this demon out, and they would just kind of continue that cycle. Estos 7 hombres vieron que los discípulos echaban los demonios con una autoridad que ellos no tenían. These 7 men saw that the disciples would cast out demons with an authority that they themselves did not have. Entonces, número 1, So number one, no nos sorprendamos cuando hay personas que no son creyentes, que interactúan con demonios y los echan fuera y todo eso. No nos sorprendamos, eso existe. we cannot be surprised when people that are not believers are interacting with people that are demon possessed and they're casting out demons and doing all this stuff. We should not be surprised at that. Y parece que funciona. It appears that it works. Por eso siguen existiendo exorcistas, brujos, hechiceros, chamanes. That's why exorcists and witches and shamans are still around. Porque hacen conjuros y eso es parte de un circo ahí. Because they do these things, but it's part of just like a whole circus that they've got going on. Pero ellos vieron que los discípulos tenían una autoridad que ellos no tenían. But these men saw that the disciples had an authority that they themselves did not have. Entonces, como cualquier persona que vive en el mundo de los métodos místicos, And as any other person that lives in that world of spells and mysticism, pensaron que el secreto estaba en usar el nombre de Jesús. they thought that the secret was in using the name of Jesus. Y ellos dicen, los echamos fuera en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. And they were saying, we cast you out in the name of Jesus, in the name of the Jesus that Paul preaches. Y los demonios le respondieron, vean, a Jesús conocemos definitivamente y sabemos quién es Pablo, pero usted quiénes son. And the demons answered back and they were like, look, we know who Jesus is and we know who Paul is, but who in the world are you? Y vea cómo terminaron, el demonio se les vino encima y un solo hombre endemoniado lastimó, golpeó y dejó desnudos a 7. And you can see how it ended up with this one man that was demon possessed, wounded, and left these 7 men naked and just afraid and alone. Qué feo, ¿verdad? That's terrible. Pero entonces, ¿cuál es la lección aquí? So what is the lesson here? La lección aquí es que los métodos, los conjuros, las oraciones jamás sustituyen la autoridad que tiene en relación a la posición los hijos de Dios. The lesson is that methods and spells and these conjuring things can never substitute the authority that child of God carries. Y que tiene que ver con nuestra posición en Cristo. It has to do with our position in Christ. Lo expliqué en la escuela de oración. I explained it in the school of prayer. Pero orar en el nombre de Jesús o pedir en el nombre de Jesús, praying or asking for things in the name of Jesus, nada tiene que ver con terminar la oración o empezar la oración diciendo en el nombre de Jesús. It doesn't have anything to do with starting a prayer or ending a prayer with in the name of Jesus. Ni usar en el nombre de Jesús como una frase mágica o mística o poderosa. And to not use in the name of Jesus as a mystical phrase that is going to be super powerful or supernatural. Sino que en el nombre de Jesús tiene que ver con el estar en Jesús, en representar la autoridad de Jesús. But in the name of Jesus has to do with being in Jesus and representing his authority. El actuar de acuerdo a su voluntad. Acting according to his will. Que es precisamente el centro de la autoridad que tenemos. Which is precisely the center of the authority that we carry. No las frases, not phrases, o los conjuros en el nombre de Jesús, or the spells in the name of Jesus, sino la autoridad que representamos por estar en Jesús. But rather the authority that we represent for being in Jesus. Así que tengamos cuidado con eso, señores. So let's be careful with that, ladies and Y gentlemen. un par de cositas más. A couple other things. Vamos a ver el 21:10. Let's look at chapter 21, verse Solamente 10. para ver un punto importante ahí. Just so that we can see an important point. 21:10. 21, verse 10. Dice lo siguiente. It says this. Llevábamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo,
Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo, se ató con él de los pies y manos y dijo, así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. While we were staying for many days, a prophet named Agabus came down from Judea, and coming to us, he took Paul's belt and bound his own feet and hands, and said, "Thus says the Holy Spirit, this is how the Jews of Jerusalem will bind the man who owns this belt and deliver him into the hands of the Gentiles." Uh-huh. Entonces, quiero nada más confirmar algo. So I just want to confirm something. Lo estudiamos ya cuando vimos el libro de Efesios. We already studied it when we read the book of, or we studied the book of Ephesians. Y aquí lo vemos en el libro de Hechos. And here we're seeing it in the book of Y Acts. es la presencia de profetas. And that is the presence of prophets. Es lo mismo que hablamos de la presencia de los apóstoles. It's the same thing that we were talking about with the presence of the apostles. Los 5 ministerios siguen siendo vigentes hasta el día de hoy. The 5 ministries continue to be still relevant today. En el caso de los apóstoles, In the case of the apostles, hablamos de 3 categorías de apóstoles, we spoke about 3 categories of apostles, pero dijimos que el ministerio apostólico sigue siendo vigente hoy y que sigue habiendo apóstoles en medio de nosotros. but we said that the apostolic ministry is still relevant today and there are still apostles among us. De la misma manera que se mantiene el ministerio profético. The same way as the prophetic ministry is still relevant. Y vean que aquí a Pablo, que era apóstol, And here Paul, who was an apostle, viene un profeta y le da una palabra profética. a prophet comes and gives him a prophetic word. Y utiliza un símbolo, ¿verdad? Para darle la palabra. And he uses a symbol to give him this word. Es característico de los profetas tener visiones, It's very characteristic of prophets to have visions, hacer actos proféticos, to do prophetic acts, tal y como sucedía en el Antiguo Testamento. just as it would happen in the Old Testament. Sin embargo, la función de los profetas cambió radicalmente cuando transicionamos del antiguo pacto al nuevo pacto. However, the function of the prophets changed drastically when we moved from the Old Testament to the New Testament. En el The antiguo Old pacto, Covenant and New Covenant. los profetas tenían especialmente In the Old Covenant, especially the prophets, la función de llamar al pueblo al arrepentimiento they had the function of calling the people back to repentance, y decretar juicios. and they would decree judgment. Y algunos tenían la capacidad de tener visiones sobre juicios venideros. And some have the ability to have visions about judgment that was to come. El último de esos profetas fue Juan el Bautista, The last of those prophets was John the Baptist, que fue un profeta transicional, who was a transitional prophet. quien llamaba al arrepentimiento He would call people to y repentance. decretaba juicios, He would decree judgment. pero todo en apuntar hacia Jesús, hacia el Mesías. But everything was about pointing people towards Jesus, towards the Una Messiah. vez que vino Jesús, Once that Jesus arrived, los profetas cambian el tono de su ministerio the prophets changed the tone of their ministry porque ahora ya están parados en la realidad de un nuevo pacto. because they're already standing in the reality of a new covenant. Entonces, la función principal de los profetas, So the main function of the prophets, que sí siguen teniendo visiones, which continue to have visions, que sí siguen percibiendo imágenes they continue to perceive images, y que sí siguen haciendo actos simbólicos, and they continue to do symbolic acts. tiene que ver en primer lugar con la exhortación del pueblo. First of all, it has to do with the exhortation of the people. Y exhortación, la palabra exhortar significa animar hacia la acción. And the word exhort means to encourage towards action. Son los profetas los que proveen esa fuerza espiritual proveniente de una afirmación. It's the prophets that provide that spiritual strength that comes from Que vienen de una afirmación. that come from that affirmation, sorry. Y esto es lo que pasó en este caso. And that's what happened in this Alguien case. podría pensar, uy, qué feo ese profeta venirle a decir eso a Pablo. Somebody could say, man, that's messed up of that prophet to come and No. say these things to Paul. Si leemos el relato, más bien Pablo toma ánimo con eso que le dicen.
if we read the narration, really Paul is encouraged about what he's told. Porque aunque pareciera negativa la profecía, Because even though the prophecy seems negative, Pablo después dice que se haga la voluntad del Señor. Estoy listo para enfrentar lo que Él ha puesto en mi corazón. Paul then says, let the Lord's will happen. I'm ready to face in my heart whatever happens. Los profetas del Nuevo Testamento trabajan en asociación con los apóstoles, Prophets in the New Testament work in association with the apostles, conquistando territorio en la extensión del reino de los cielos en la tierra. conquering territory with the expansion of the kingdom of God on earth. Y quiero terminar con este detalle. I want to close out with this detail. En el caso de muchos de los profetas actuales, In the case of many of the modern day prophets, tengo una preocupación, I have a big worry, y es que son profetas de la prosperidad. and that is that they are prophets about the prosperity. Y no hay nada de malo. Ojalá que venga un profeta que me profetice algo que tiene que ver con prosperidad. Qué lindo. And there's nothing wrong with that. I wish there was a prophet that would come and prophesy to me about prosperity. That'd be nice. Faustino. Pero el punto es que vean, este profeta viene y le profetiza algo con respecto a su propósito y su asignación. But look at this prophet. He comes and prophesies something in regards to his purpose and his assignment, Aunque fuera difícil. even though it was difficult. De esos profetas necesitamos más todavía. We need more of those prophets, No estos profetas modernos not these modern prophets que andan de iglesia en iglesia, that are traveling from church to church, profetizando prosperidad prophesying prosperity, económica financial y prosperity, profetizándole solamente a los líderes y a los pastores de esas congregaciones. and they prophesy only to the leaders and to the pastors of those congregations. Y entonces la gente del mundo dice, esto como que ya está cocinado antes. Qué raro, ¿verdad? So the people from the world look at it and they're like, man, this thing is rigged. Something's going on. Creo que necesitamos someter a los profetas a una revisión. I think that we need to submit prophets to a revision. O peor aún, Or even worse, profetas que operan en esta época, pero de acuerdo a patrones antiguotestamentarios. prophets that operate in modern days, but they work according to Old Testament models. Nos hace falta hacerle apologética a los profetas también. We need to do some apologetics to the Pero prophets as well. hermanos, el ministerio profético está vigente But listen, the prophetic ministry is still relevant, y lo necesitamos. and we need it. Y lo necesitamos para traer esa fortaleza espiritual para cumplir la obra del Señor. And we needed to bring that strength to be able to fulfill the work of the Lord. Y el último que quiero mencionar está en el 23:2. The last one I want to mention is in 23:2. 23:2. 23:2. En el 23:2. Chapter 23, Porque verse sucede 2. algo muy interesante. Something very interesting happens. Dice que a Pablo lo habían llevado cuando estaba en Jerusalén, lo llevaron ante el consejo religioso una vez más. When Paul was in Jerusalem, they took him once again to the religious council. Pero vea lo que sucede. Vea lo que But look sucede. at what happens. Look Dice, at what happens. Ante esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. It says, and the high priest Ananias commanded those that stood by him to strike him on the mouth. Versículo 3. Verse Hipócrita, 3. a usted también lo va a golpear Dios, reaccionó Pablo. Ahí está sentado para juzgarme según la ley y usted mismo viola la ley al mandar que me golpeen. Then Paul said to him, God is going to strike you, you whitewashed wall. Are you sitting to judge me according to the law, and yet contrary to the law, you ordered me to be struck? Ese era Pablo. Pablo no se quedaba callado. That was Paul. He would not stay quiet. Pero vea lo que pasa, versículo 4. Los que Look at what estaban happened, los que estaban junto a Pablo le interpelaron y le dijeron, ¿cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Then those who stood by said, would you revile God's high priest? Versículo 5. Hermanos, no me había dado cuenta de que es el sumo sacerdote, respondió Pablo. De hecho, está escrito, no hables mal del jefe de tu pueblo.
And Paul said, I did not know, brothers, that he was the high priest, for it is written, you shall not speak evil of a ruler of your people. Ajá, qué interesante, ¿verdad? Isn't that interesting? ¿Qué quiere decir esto, señores? What does this mean, ladies and gentlemen? Esto confirma el principio del reconocimiento a la autoridad, This confirms the principle of the recognition of authority. que lo hemos visto y ahora lo vamos a ver cuando leamos los evangelios, lo vamos a ver en Jesús. That we have seen, and now when we go over the Gospels, we're going to see it in Jesus. La única vez que los discípulos dijeron, no vamos a hacer lo que las autoridades religiosas dicen, The only times that the disciples said, no, we're not going to do what the religious leaders say, fue cuando ellos dijeron, les prohibimos que prediquen el nombre de Jesús. was when they told them, we prohibit you from preaching in the name of Jesus. Lo lamentamos mucho, no vamos a someternos ni vamos a obedecer lo que ustedes dicen porque estamos sometidos a una autoridad superior, o sea, Dios. And they said, we're very sorry, but we cannot listen to what you're saying because we are submitted to a higher authority, and that is God. Pero a diferencia de lo que muchos hermanos modernos hacen, But contrary to what a lot of modern brothers and sisters do, que no se someten a nadie, they don't submit to anyone. que no reconocen autoridad, They don't recognize que authority. no respetan a sus autoridades espirituales. They don't respect their spiritual authorities. Estos apóstoles sí lo respetaban. These apostles would respect them. Vea lo que le sucede a Pablo. And look at what happens to Pablo Paul. no sabe que Ananías es sumo sacerdote. Paul doesn't know that Ananias is a high priest. Y Pablo está contando testimonio y Ananías lo manda a bofetear. Paul is telling a testimony, and Ananias has him slapped. Y Pablo le dice, tú eres un hipócrita, ¿por qué me mandas a golpear? And Paul says, you're a hypocrite. Why are you beating me? Porque de hecho lo estaban golpeando injustamente. Because in fact, they were striking him unjustly. Pero cuando le dicen, Pablo, ese es el sumo sacerdote, But when they tell him, Paul, that's the high priest, Pablo entiende que le faltó el respeto al llamarlo hipócrita. Paul understands that he disrespected him when he called him a Ojo, hypocrite. aunque era un hipócrita, Listen, though he was a hypocrite, aunque estaba fuera de la voluntad de Dios, though he was outside of the will of God, aunque se estaba oponiendo a la extensión del reino, though he was opposing to the expansion of the kingdom, esa persona seguía siendo autoridad. that person continued to be authority. Y de la misma manera que David lo entendió con Saúl, In the same way that David understood this with Saul, que sabía que aunque él era el ungido, that he knew that he was the anointed one como el rey, as the king, cuando estuvo en 2 ocasiones cerca de poder matar a Saúl y no lo hizo, when he was very close twice to kill him and he didn't, dijo, este es el ungido de Dios. he said, this is God's anointed. Y aquí Pablo dice, es un jefe del pueblo. And here Paul is saying this guy is a boss or a high priest. He's a En important otras person. palabras, Pablo se somete y reconoce esa autoridad. In other words, Paul recognizes and submits to his authority. Y esto nos deja una gran pregunta. And this leaves a big question. ¿Somos nosotros personas que reconocemos autoridad? Are we people that recognize authority, Aunque no sean de Dios, even though they may not be of God, aunque no tengan los mismos principios que nosotros. even if they don't have the same principles as us? Vean, señores, una de las crisis que tenemos en la iglesia Ladies and gentlemen, one of the crises that we have in the church y en el mundo and in the world es que cada día menos la gente reconoce y respeta a la gente que está en autoridad. is that people recognize the people in authority even less. Por eso and las less. iglesias, por eso las escuelas están como están. Niños why- que no respetan a sus maestros, That's why schools are the way they are, with students that don't respect their teachers, gente que no respeta a las autoridades gubernamentales people that don't respect their governmental authorities, y gente que no discierne la autoridad de Dios en sus líderes espirituales en la iglesia. and people that do not discern the authority of the religious leaders in the church, Aunque estén equivocados. even if they're wrong. Porque el principio de Dios con respecto a la autoridad Because God's principle in regards to authority es que no me toca a mí, sino que le toca a Él lidiar con la autoridad que Él estableció. is that it's not up to me, but it's up to him to lead with the authority or to handle the authority that he established. Así que con eso terminamos algunas de los principios y lecciones que podemos encontrar en estos capítulos del libro de los Hechos. So with this, we close some of the principles and lessons that we can gather from the book of Acts.
Entonces quiero tomar nada más estos últimos minutos para enfatizar algo, dos temas que son fundamentales, I just want to take these last few minutes to emphasize two subjects that are fundamental, que tienen que ver con el propósito eterno de Dios y el nuevo pacto. that have to do with God's eternal purpose and covenant. Vean, si nosotros leemos en el capítulo 1, versículo 6, no lo vamos a leer. We're not going to read this now, but if we read chapter 1, verse 6, Recuerden que los discípulos estaban pidiéndole a Jesús, Jesús, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? if you remember, the apostles were asked, or the disciples were asking Jesus, when are you going to reestablish Israel? Y Jesús les dice, no les toca a ustedes conocer los días que solo el Padre tiene en su potestad. And Jesus says, it's not up to you to know the days that the Father has set aside for that, Pero ustedes van a ser testigos míos en todo el mundo. but you will be witnesses in the whole world for me. Entonces, algo que quiero aclarar, señores, es esto. So one thing that I want to clear up, ladies and gentlemen, is this. Israel, Israel, en mi opinión, ya no es el centro de el movimiento de Dios a nivel del mundo. in my opinion, is no longer the center of the move of God around the world. Muchos siguen creyendo que así es. Many continue to believe that that's the case. Yo no lo creo de esa manera. I don't believe it that way. Porque Israel fue nada más el vientre donde estaba el Mesías. Israel was the womb where the Messiah was. Cuando ese Mesías se manifestó, When the Messiah fue a la manifested, cruz he went to the cross. y dio a luz a su iglesia. He gave birth to his church. Y es precisamente en el capítulo 2 de Hechos, And it's in chapter 2 of the book of Acts, en el día de Pentecostés, on the day of Pentecost, que esa iglesia es impartida con la vida del Espíritu. that the church is imparted with the life of the Spirit. Entonces, ahora el centro del mover de Dios es la iglesia, no Israel. So now the center of the move of God is the church, not Israel. Ahora, eso lo digo porque hay mucha gente que vive viendo ver qué está pasando con Israel y lo que Israel pase, eso es lo que va a determinar el reloj de Dios, etcétera, etcétera. I'm saying that because there's a lot of people that are paying too much attention to Israel, and they're saying, "Oh, what's going to happen with Israel, and that's going to determine the clock of the Lord, and this and that, etc., etc." Y yo respeto eso, I respect that, sin embargo, no lo veo but I don't see it en la práctica en el Nuevo Testamento. in putting it into practice in the New Testament. Porque si bien es cierto, Israel sigue siendo llamado el pueblo de Dios. Though it's true that Israel continues to be God's chosen people, Ajá. Lo cierto es que la iglesia es su esposa the truth is that the church is his bride. y los israelitas que son parte de la iglesia son parte del plan de Dios. And the Israelites that are part of the church are part of the plan of God. Pero no por ser israelitas son el pueblo de Dios. But not because they're Israelites means that they are the people of God. Porque en el lenguaje del Nuevo Testamento dice que ahora de los gentiles y de los israelitas Dios hizo un solo pueblo. In the language of the New Testament, it says that out of the Israelites and the Gentiles, God makes one people, Que es su iglesia, which is his que church, es su familia, which is his family, que es su sacerdocio, which is his priesthood. que es su cuerpo. It's his body. Ahora, ¿irá a hacer Dios algo con Israel como nación? Posiblemente. Could God do something with Israel as a nation? Possible. Pero tengamos cuidado de ponerle al pueblo de Israel un valor que en mi opinión no tiene. But let's be careful in not placing a value on Israel that, in my opinion, it doesn't have. Porque el catalizador de la obra de Dios en esta tierra no es Israel, sino es la iglesia. Because the catalyst of the work of God on this earth is not Israel, it's the church.